सब साइड साउंडटा है क्या पिछा हो सेम हब भाई माने जे साउंड मु तुमको कौन कहि प्रथम एठी एक्टिविटी सृष्टि होनी भाई 3 जण आने 3 जण एकुडी आइले एपटे कहार एते साहस नहीं कॉलेज नहीं से एपटे पड़े आइछे भाई किछि होनी देव ना भाई खतरनाक जगह रे भाई इनी जगह रे मो कॉल करा दिला सेपटे मनुष्य पढ़ा हूं और सेपटे तो मनुष्य ए भाई ए प्रभु ए वीडियो रे साउंड आस्तो फास्ट माने जदी साउंड ईयरफोन लगे के देखंतु हला कोन हित ए सेपटे साइड के जीवा ए भाई एटा को साउंड है ना तो भाई से बड़ा साउंड होजी एटा कोन हित देगा ए भाई ए दूनी भाई हे प्रभु ए भाई रे जो जन केमती अच्छी सब भले थी आज आप खतरनाक कंटेंट ब्लॉग टेनिक एटी माने रिसेंटली एबे एमती छे जे एटी माने खतरनाक जगह टाइम एबे हे गेले देखंतु मैं आपन देखि दे गूगल टाइम आपने विश्वास न करू कान देखंतु 11:11 हिची हला 11:11 हिची एते टाइम रे हम तो 3 जन आछू हंटे ब्लॉक करिया को हला टाइम 11:11 फाइट सुनंतु एटी कोन हेइतला रिसेंटली भाई सुनी हला भाई कोन हेइतला भाई ये 2 वर्ष तल कथा मुझे आपको आम से आम गाँ छुआ से समस्त ये रोषे करती मुझे रोषे करे समस्ते खरा दिन ये तो समस्त आस रात क्लब शुंती मुझे आसी हाँ मुझे आसी शुए गोटे दिन घटना कौन है लास्ट दिन घटना मुझे कौन ये न आसार कारणटा ये न आसार कारणटा हूँ से घर देखिपे ये आज्ञा से घर ये आम शोचु बहुत दिन तले मान केमी चित्कार आवाज शुणला उगा पिला भी बहुत चिंतित हो गले भयभीत होले सका आस गाँ लोक मानू ये डकैलु लोक मैंने आसिले देखिले तुमको तो मना होता कि तुम मना कर विश्वास टे करते मुझे विश्वास करें आम मजार मजार उड़ाई दू गोटे दिन एमती है जे गोटे पिला ज्वर हो 3-4 दिन कार कौन डेथ होती डेट होता गोटे ब्राह्मण घर पिला व्रत घर हवा 3 वर्ष पर सुइसाइड करता घरे ओ यही घरे भाई ना सेठी भाई नाई नाई ये घर से सुइसाइड करता जहाँ फल कि सेठी जो रोड काम होता रोड काम होता है लोक रुहति कि लोक रोना से जगह बहुत दिन जमी गोटे 2टा रात लोक क्या झाड़ा मारा जहाँ लाट्रिन नहीं से आसवे ना से बहुत एक्टिविटी सृष्टि हुए ये हुए लोक भय जदि भी आपण मानक विश्वास न हो मुझे आपण मानक एबे भी से घर देखिबी एपर्यंत भी से घर ताला पड़ी थी चलो ना एथर जिबा ब्लॉग स्टार्ट करा आसो बहुत दिन फूलो भी जाम ये फूलो खुला नहीं खुला नहीं फूलो सब ताला पड़ी कितनी ताला लगी 3 वर्ष हम 3 वर्ष सब बंद ता भीतर भी देखिए आपण झरका खुली हेनी ए झरका भी साउंड हुए माने हाँ साउंड हुए ना साउंड हुए बसटा झरका आपण खुली देखिए हम पर देखी आसंता पछपटे देखी एबे रोड काम आरंभ होले एबे बंद होई वर्षा माने जगहटा सामान फास्ट देखंतु माने पूरा गोटे खतरनाक लुक देखा चारिए दिन कहीं ना खतरनाक जे 5टा हेला माने रोड काम बंद होई 5टा रू बंद कर दी ना कोन हमार रोड काम लेट हुए ना साउंड करे तो सब एटी एक्टिविटी सृष्टि होचंदे बोली से कॉन्ट्रैक्टर भी जानि से जा पड़े ताको लोक से सचेतनता करू ना से भी सुनी जंदी से भी भयभीत हो एटा पछोटा ना पछो तो साउंड आज्ञा पछोटे आज्ञा खतरनाक भाई जगह आसन आपण से जो घर चित्कार से मतलब डर लगुचा कौन कर भाई तुमको मेसेज कर कही आसले बोली हाँ हाँ जानतु लोक जानतु हम आसते ना एक्सप्लोर करने से साइड से घंटा बोधे नर्भस लगे जावानी
ଯାହା କ୍ଷତି କ୍ଷତି କରୁନି କିଛି ହଁ ଲୋକ ଜ୍ୱର ହଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଘରଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକ ବି କି ଚଳବିଚଳ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଲୋକ ମାନେ ଆଡ଼ିକି ରାତି ଲେଟ୍ ରାତିରେ କି ଆସନ୍ତିନି ନାଇଁ ସେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ହେଇକି ମୁଁ ବି ସେତେ ଇଏ ହେଇନଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି ଲୋକ ବସା ଉଠା କରନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଘର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ହେଇଛି ମତେ ଏବେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ତା ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ସେପଟ ସାଇଡ୍ କଣ ସେପଟ ସାଇଡ୍ କଣ ଅଛି ନା କଣ ଗାଡି ଫାଡିଆ ସେପଟେ ଗାଡ଼ିଆ ତୁଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବଡ଼ ଇଏ ଆମ୍ବ ତୁଟା ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଡାହାଣୀ କରି କୁହନ୍ତି। ଡାହାଣୀ ବାରି ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇ ଖତରନାକ ଆରେ ଦେଖି ଆସ ଜୟ ମା ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଇଏ ସେ ଜାଗା ନାହିଁ କଣ ହେଇଛି ରେ ଭାଇ ଜାଗା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ କଳଘର ବି ଥିଲା ଏ ଫନି ବାଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାପରେ କଣ ଏଇ କଳଘର ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ କଳଘର ଚାଲିନି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏଠି ଲୋକ ବି ରହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇ ଘର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ବାରିଆଡୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେପଟେ ରଡ଼ି ପକେଇବେ ଲୋକ ଭୟ ତ ଭାଇ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଗା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇ ଭାଇ ଏଇଟା କଣ ଥିଲା ସେଠୁ ସାଇଡରେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା क्या पिछा हो ସେମିତି ହବ ଭାଇ ମାନେ ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଭାଇ 3 ଜଣ ଆମେ 3 ଜଣ ଏକୁଟିଆ ଆଇଥିଲେ ଏପଟେ କାହାର ଏତେ ସାହସ ନାହିଁ କଲିଜା ନାହିଁ ସେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିବେ 5ଟା ହେଲା ମତେ ଏଠି ରୋଡ କାମ ବନ୍ଦ ଆପଣ ଆସିବେ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କଣ ଥିଲା ମାନେ ସାଉଣ୍ଡଟା କଣ ପଡିଲା କଣ ସେ ଯିବା ସେଠି ପାଖକୁ ଯିବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଏ କିଛି ନୁହଁ ଆପଣ ଆହୁରି ଜଣେ ଶୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜୋର ବୋଇଲା ବୋଧେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିପାରିବେ ସେଟା ତ ମୁଁ କରିକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ଆସିଛି କରିବି ମତେ ବି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିବ ଦରକାର ଦେଖି ଆସ ବାରିକି ଯିବା କଣ ଯିବା ଟିକେ ସେଠିକି ଆମ୍ବ ଗଛ ବାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୋକ ବି ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏବେ ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ମଶାଣି କିଛି ନଥିଲା ମଶାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଠି କଣ ଏଇଠି କଳଘରଟା ଥିଲା ନା ହଁ ଏଠି ଧାନ ମୁସିଆ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ହଉନି ଦେଉ ନା ଖତରନାକ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଏମିତି ଜାଗାରେ ମୁଁ କଳଘର ଥିଲା ସେପଟେ ମଣିଷ ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ସେପଟେ ତ ମଣିଷ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭାଇ ଏଟା କଣ ଥିଲା ଏ ଭାଇ ରେ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଦେହ ଶୀତ ହଉଛି ଦେଖୁନ ମୋ ଦେହ ଶୀତ ହଉଛି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଇ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ପଳେଇବା ମୋ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ହାତ ମାରା କେତେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ତମ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ମୋ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ କଣ ଥିଲା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିବ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ଇୟରଫୋନ ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କଣ ହେଇଥିବ ସେପଟ ସାଇଡିକି ଯିବା ଏ ଭାଇ ଏଇଟା କୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ଭାଇ ସେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ଏ ଭାଇ ଦଉନି ଭାଇ ଏ ଭାଇ ରେ ଆରେ କିଏ ତ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କଣ ଆଣ୍ଟିଟି ତ ଅଛି ଆରେ ଭାଇ ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଣ୍ଟିଟି ସେପଟ ସାଇଡରେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବ କଥା ମାନେ ଘରୁ ପଳେଇ ଭାଇ 3 ଜଣ ଆସିତେ ଯିବା ଆଉ ଥରେ ମାନେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ କେବେ ଏମିତି ଆସିନି ଆମ ଘରେ ଜାଣିକି ଯଦି ଇଏ କରିବି ଘର ତ ଜାଣି ଥରେ ଯିବା ଆରେ ତମକୁ ମାନେ କାମ ତମକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି ଗଲ ଭାଇ ପଛ ଗୋଟେ ତମର ସାଉଣ୍ଡଟା ଭାଇ କଣ କହିବି ମୋର ସାହସ ନାହିଁ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଦେ ବଢିବା ପାଇଁକା ଖାଲି ଯାହା ହବ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକି ଆଗକୁ ବଢିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁକା ଆମେ ଏତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛୁ 11ଟା 12ଟା ରାତିରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ଛାଡ଼ିକି ଥରେ ଯା ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଖାଲି ବୁଲିକି ଆସିବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ କେମିତି ଅଛି ପଛପଟେ ଖାଲି କେମିତି ଯିବା ଥରେ ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଯିବା ନା ଏଇପଟେ ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖା ତାହେଲେ ଆମେ ତ ମାନେ ଆସିଛେ କାମ ବି ବନ୍ଦ ଆମେ ଆସିଛେ 11ଟା ପ୍ଲସ୍ 11:30 ପ୍ଲସ୍ ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା
ଖତରନାକ ଜାଗାରେ ଏଠି କଣ ଜାଗାରେ କଣ ଆଣ୍ଟିଟି ତ ଅଛି ଏଇଟା ପଛପଟା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମଶାଣଟା ଆମର ଏଠି ମଶାନଟା ଏଇ ଜାଗା ମଶାଣଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ମଶାଣି ଏଇଟା ଏଠି ସାଇଡ୍ ଗାଡି ଆଉଛି ଗାଡି ଆମ୍ବ ଅଛି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଜଣେ ଦୌଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଭାଇ ମତେ ଏମିତି ଡରା ମାରେ ଭାଇ ଆମେ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଯିବାଟା ଠିକ ହବନି। ନାଇଁ ଯିବାନି ଯାଇ ଯିବାନି ତ ତ ଯିବା ତ ଫେରିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଏଠି ଖତରନାକ ଜାଗା ଏଠି ଯିବା ହାରି ନା ବ୍ଲଗ ଆଉ କରିବ ମୋ ସାଥ ମୁଁ ବି ଆଉ ସାହସ ପାଉନି। ଭାଇ ତୁ ଯିବା ସାନେ ଯେତିକି ଠିକ୍ ଏଥର ଯିବା ଚାଲ ତଥାପି ଗଲା ଭଗବାନ କହିଲା तो कौन है भाई तो कौन है भाई भाई चप्पल की भाई रखे दूनी भाई सी चप्पल टा बिन भाई रे सेपटे कैमरा बोल भाई सेपटे कैमरा बोल भाई कौन था भाई एमती जगह भाई किसी तो थोड़ा भाई कौन है भाई तेरे की पेल देला भाई किसी तो थोड़ा भाई मैंने आसला बेले सामने जो आसला साउंड आइला से गुडा साइड साउंड आइला टाइम भाई हेलानी 11:30 हेलानी भाई रे यदि किसी तो चली पारू तो प्रभु ये चल भूल मत दो चल भूल मत दो तो भूल मत दो तो माने किए भी को भी आंटी डी जदी थेबे ना माने हमें गोटे छोटो एक्सपीरियंस करिया आस्तिलु वाला छोटो एक्सपीरियंस करिया आस्तिलु माने टाइम तो लेट हे गेला जे आपण माने किछि भी हम खेती करिया आस्तिलु किछि रे भूल हे तो हम क्षमा कर देबे खाली छोटो एक्सपीरियंस नगा आस्तिलु भूल मत दो तो भी किछि ना तहन से पूरा आस्तेला दौड़ी माने के ठेली देला को माने सेठू भिडी के एठी पइला चली गलु तो भाई रे हिंस को हो गया हम डंगा जी अने एई भाई हमु डाकी कांथले एई उळा जगह को ताको री खेती गेला जीवन न आसे भाई रे चली गई भाई तेरे ऊपर उठ जाती मान टिके दूर चल जाए हम ब्लॉक एंड कर दो मोरा तो साने एडी ब्लॉक एंड करी तो साने माने आ हालत आप देखि पाते केमिति कोन हला हम सहित माने माने एमिति खतरनाक जगह आसी ब्रह्मरेखा जगह आसी केमिति कोन हला हम जानि देखिते पूरा बगले देखिते पूरा केमिति कोन पहिला कोन थिला हला आउट ऑफ ब्लॉक में आपको नहीं पारिबनी याना बहुत नर्वस लागली हला तो एडी ब्लॉक एंड करछि जे भल लागे तो लाइक एंड शेयर कर देबे आपण एते कष्ट करछु रहिली जय जय लाइक एंड शेयर कर दे जय जय।